adik-adik, sahabat dongeng radio Gema Edukasi. Api kabar adik-adik? Api adik-adik kadu mandi atau makung mandi lamun kadu mejong saya rapi ram haga nengis dongeng anjak bunda Yaumi Arfa. Saya berjudul Unang Batin. Unang Batin adalah seorang pendekar sakti mandraguna yang memiliki sifat rendah hati. Karena kesaktiannya, banyak orang yang ingin mencelakainya. Bagaimana kisah selanjutnya? Mampukah Unang Batin selamat dari ancaman tersebut? Mari ram tengis dongeng ram Rani Inji yang berjudul Unang Batin. Unang Batin. Gelarni si becong, mak ngedok saya pandai lagi. Ulih, ya bu adok Unang Batin. Hulun mak lagi ngaruhi gelarni. Unang Batin adok pengenini saya batin. Ulah jongane hulu balang penyimbang gedung putih doh cukuh balak. Unang Batin. Unang asalnya jak kakunang, batin kani hati. Jadi, ia bertugas nyinari penyimbang kiwat kekeloman. Jadi, ia mesti siap selalu. Ulah kena, mulani wat jak luni, nyak kadu dipetik agine hulun Tuhane. Hulun Tuhane pandai, anakne bano haga ngeganti ko tugas ni. Unang Batin dituntut komit dipa-dipa. Mit Jawa, Palembang, Padang, Aceh, Kelantan, Malaka. Disipo ilmu minca, ilmu patula, ilmu kebel, ilmu tupai, ilmu gayung, ilmu pengkah, penulak kacun, penulak tegol, ke ilmu sakti lainnya. Ia muneh rayon rajin, sabak, berani, kek mak pernah merasa susah kiwat kesusahan. Mak diucak-ucak ko, ia berusaha ngatasi tenggalan. Agine he malah ia berhasil dalam penuntut ilmu. Guru-gurune sayang, ia selalu mangsa nomor. Ia mak pungah, mak lelebihan, badannya luni, mak langgar. Puhanan, kercong penengis ni, keliaan nihan, kerasan hatine. Wat rekni say demon, wat muneh say nyuwo. Jakani ganti bulan, guru kadu pira-pira, ilmu kadu lemon siti segokko, umur kadu betambah, hulun Tuhani tambah kehanjakan. Cuman ya kaga, mulani wat nyin yai akin. Pinsan dabingi, Unang Batin diurau agani ulun Tuhano bebai bakas. Diajak ngici bapakno. Bapak no cawa, anakku, kadu lamon jengan mula lapahan kakaga, nyepok kenalan di luah pekon hiji. Eni ne rupo, kadu lamon si dikani, umur kadu makanai, umur sikam kuwa indukmu bukurang. Niku pandai, niku anak sikam penggalang sila, penyambung nyawa, mati liom sikam. Indukmu, kusegok kodipa pudak je, nyendang kaliaan di dunia je lagi. Kadu kema, bapak no pahaman. Unang Batin mejong nyila, nyak yu penyoh. Kadu jak sia bapak ni, cawa, ampai ya nimbal. Bapak, kok induk si mulia? Kadu ku tengis unyin ceritane bapak ja awal sampai akhir. Rupane kepelok mak ngedok si lupa. Kidang wat si tekena, wat si duri gawoh. Keenggoan nih, gelarne mak satulis. Jadi mahap ki maknya kampung. Api si dicawako bapak, kadu lamon bu guru. Kadu lamon mangan dijengane rompo. Unyine benor. Unyin hena bekat doane bapak ke induk. Tuhan ngabul koni.
Cuti-cuti ilmu-ilmu saya tisepok kaduat di dada sikin dua. Mit Jawa buguku, ilmu batin, kai agama, kadu cuti-cuti uat. Waktu lulusan sikin dua, juakani. Mit Pariaman, belajar minca, sikin dua tambah di Kelantan dan Melaka. Ke ilmu bakeh ni. Wat muneh ala dahore. Kena muneh mit jengan si bakeh. Biasa ni sikin dua mak ngeliom ko hulun tuha. Kesok di sana guhu warnam. Insya Allah bapak ke Indo mak liom. Api si dikenikuti sikin dua terima. Kidang doa dang lupa. Nyin berkat ja Allah. Nengis jawaban sana ni si singkat kidang muas ko hati. Tahaman hulun Tuhan ni. Senang mak kehingga. Mak beni jahana bulan puasa kepenyimbangan bahkan cakah hagang wat ko tandingan minca kait taki cetik kak lebaran. Tuha-tuha mupakat hasil no. Pertama, kani betanding pinca kok taki cetik kani lebaran kakua kanini. Kua jengan ni di tengebah gedung. Saya ketelu si tanding unyin ni makanai. Kepak nyin lebih kami jenang ngundang jak marga lain. Kelima, nunjuk kepala makanai. Dikeni adok mas motor. Kena pilih unang batin. Saya keenam, nyanyi jenang. Jemoh pagi nih, kadu toabor cerita induh di uai, di pangkalan, di papanca, di balai, dan di dipa di pagawah hulun petungga. Dalam cerita selalu dikicik ko ialah mas motor. Wat si setuju, wat si muat. Wat muneh di tengah-tengah. Si jadi babahan perwatin sasi mas motor. Sedewon dia berlebihan babah ni. Si nyuwoh ngawodoh, wat muneh si mak dija mak dudi paling tian cawa. Kham tiliak kepa banno. Ki unyin ni cawa togoh jama mas motor. Ia cuman senyum. Mak makah. Paling hani. Sikin dua hamba ni Tuhan. Cuman Allah si maha pandai. Kayak si maha gagah. Cuman ki Allah ngehendaki. Lawok dapok jadi madu. Dang-dang pincak kayak tarik cetik mak ngedok heti. Lebaran togo. Hulun rituk nyiap ko jengan kayak alat-alat haga betanding. Kena muneh mas motor. Ya ngedekos ilmu-ilmu nih. Dipilih nih si naga. Diliwah ko ya hasil nih. Saya pertama ilmu dayung. Ilmu nyipak kayak ngujang jak jawoh. Kidang musti kenane. Saya kedua, ilmu lompat kombo. Ilmu ni ngekemoh jak jawoh. Saya ketelu, ilmu gedang jagat. Ilmu hiji ngegedok bumiin musuh mak betenaga. Saya keempat, ilmu lompat tupai. Ilmu untuk nari cetik, ngeguda tegah, kayak lompat tegah, jak jauh nunggu musuh kintu ngelawan. Hulun Tuhano mas motor ngerasa kahakum, ngadahi lebaran sina. Ulih wat kabai, wat hanjak hatine. Tian sembahyang hajat bakilu. Nyen anak ni dikeni Tuhan tenaga kak jemoh ni. Sekadu ni kani pagi si payah nunggu kasane. Kak matakani keliaane sungkan haga minjak jak pematang kukusan. Kidang hulun tetap rituk. Unyin ni kadu kupul. Si jawoh nangun menak, tangebah lamban balak kadu penuh jakema. Canang digada pacawala. Tandane tanding titapok ko di debah mamula mas motor. Gegoh haga belah bumuji. Agin suaka kayak suakane manusia. Lawan-lawanne kaduar muneh di gelanggang.
Tian Hua kadu ngaku jurus masing-masing. Dituku mak beni jak sija kedengisan suakani. Hah, tanda saya nyekang. Hap, hani saya betahan. Ruang 10 menit kadu liwat, maku ngedok saya kubuh. Si nonton kadu latah. Mak beni jak sia, buk, mas motor kubuh. Tegegak wat pira menit mak dacok minjak. Ngeliat hinji, jenang geluk misa. Di warko pertandingan kadu tamat. Mas motor menang. Ilmu dayung agine mas motor mansa. Suka ne rompok mak kahingga. Si betanding teterusko. Babak kedua, ketiga, kayak seterusnya. Kidang mak hebat si semula. Hulun kelemohan nonton nih. Malah wat si cawa hinji. Hinji ganta goh gulai maunya. Lagi ulun kelemohan, pancarwara ngewakko. Puari-puari saunya nih, tanding kadu aga titariko. Ganta muloh luot. Mas motor jama wakil anjak marga partiwi. Nengis wakan hinji, hulun mulai ngekadik luot. Kipak kani panas mak kahingga, mak dirasa hulun. Kipak hahimpitan, payah jenang ngatorne. Uleh hulun pandai utusan jak partiwi kadu kesuhor gagah ni. Ganta kani kumpok singa patungga kumbok. Tian Hua adu di gelanggang. Jurus kadu ditunjuk ko. Hah, suara nyerang. Hap, suara betahan. Mulai serang menyerang betanding cukup beni. Jejama hapang badan ni. Jejama bu ilmu jurus macam-macam luah. Wat jaga kumbok, jaga kerja, jaga beruk, jaga ulai, rik lain-lain. Takeni taki mayang bukenang. Penonton tetap penuh perhatian nih jama Tian Hua. Hampir sejam Tian bertarung. Hiting kadu nyului-nyului, keilain takine jama Tian Hua. Masing-masing Tian mak haga kalah atau ngalah. Suara tepisan paha kadu muloh-muloh. Mas moto kadu dacok, nokor musuh ni. Ganta, ilmu ni mulai main ilmu dayung. Agina dicampur jama gedang jagat bumi gemetok. Musuh ni terhapang dibarongi jama ilmu dayung agina. Kedengisan suara, Allah, musuh ni kubuh. Hulun geluk jumpa lala. Lamun si terebus nutuk butari. Hampir rusuh balak. Alih Tian jak partiwi ngamuk. Candung, keris, lading mengkilap pingsan di gelanggang. Kidang jenang-jenang geluk nyapi. Mas motor diusiko Tian kena muneh jago pertiwi. Ulih biasa no ki rusuh si butarung si jadi sasaran rompok. Kidang bangi no toyan jak gedung tenang gawoh. Ulih Tian menang. Kadu jak sia panjarwala nguwako. Butanding kadu selesai pai. Gegoh biasa nih kadu jak betanding. Mak muleh babah ni rupok kemak tanding picak. Dipa pagawoh, induh di pekon, induh di marga, agini hena tatu. Si kalah ngakasaliom. Tian lamon si dondom. Wulun tuhane mas motor bangga. Kidang ya kawater. Haga kepa nasib ni anak ni kak bano. Mati lamun musuh ni anak ni. Hua bulan kadu taliu. Lebaran haji kadu lewat. Hulun tekanjat ke galut. Waktu debingi sia, ulih ni ulun ngeliat cahaya hujan debah cakak di pekon. Cahaya hena tandane tegul. Segala petulak dibaca ko rompok. Tan hulun heran. Ulih cahaya hujau hena sualawan cahaya kuning. Si kecah luah jak lamban ne mas motor. Si uncuk ne cahaya hujau kalah. Ia tegar. Pagi ne galut
hulun ngapa bincang masalah sisa binginana. Wat say nogo jama Mas Moto. Api cawane. Allah tetap ngelindungi hambani. Si benor ya mak makabay. Yam akamakah. Ya mak lamun teduh sangka hingga hulun tambah hiran jama ya. Ulah ri rumpok kadu pastilah mencawa si bangi tedengi. Kenado tabah takwane unang batin. Ulih ya semakin tuha, hulun tuhane mekah nihan, hagawat mantu. Mulane, wat salah say dibingi hulun tuhane ngicik jama Mas Moto. Hulan tuhane ngilu kidacok ya haga, ngelu tipu lamban. Jama sapa goh? Iya si suka. Gancang ne cerita, Mas Motor mak nula, ia kawin jama muli kahagani. Waktu begawi ni, mati lamon kompok si ngejajal ko ilmu ni. Ilmu pabengkop, nyindang dacok ngici waktu akad nikah. Ilmu pelih nyin ya mak dapok pedom jama enggom ni. Biasa mandi lep hulu, tandane mandi wajib. Hulun tambah percaya, jama jak waktu henalah ya bu adok unang batin. Kepa selanjutnya, kurang lebih 3 tahun benini tian mak ngedok petuahan. Oleh hena ia bebas munggang medoh mi dipagawoh si dikayun penyimbang. Ia kesok di ijam marga bareh untuk nulung perang. Ki ia kadu tandok mesti menang. Si kadu nantuanah buah ni perang senemon. Mak ngedok kabay. Ia nangun ahli perang. Selain jahna, ia ahli muneh lopat jak pucuk kelapa, mit pucuk kelapa. Debah jak batang kelapa. Hulu ni mena, ilmu tupai risok dipakai. Angine hena tambah nyuoh musuh-musuh ni. Segala ketika netian haga mati koni, kidang selalu gagal. Cuman Tuhan kadu nakdir ko lain. Musuh-musuh ni ngehalu akal. Tian ngundang unang batin ngamin. Biasane kimet ngamin, unang batin satatuhu debah ni paling duri. Carane hinji dijadiko alasan anggini musuh ni natikoya. Sewaktu kuari kadu debahan unyin, tinggal lagi Mas Moto ke musuh-musuh ni, si lagi ngajak ko ya bebala. Musuh ni si bareh debah jan, ngekucak ijan. Nyin kiti ilik ko bano jan lapah jelmane gogor. Sekadune pekerjaan netian si dibah. Kenenokan unang bating meketok mulang. Tian kadu siap ampi kok diilik ko jan. Jan lapah. Ia ngedebuk gogor. Terus diikok angini musuh ni. Ditebah tian pai kidang mak tedas. Hulune disok ko lom kuncung. Waktu hena ya sadar bahwa maut ni hampir togok. Ia cawa jama musuh-musuh ni. Ki nyak mati, mak togok pak ngepuluhan ni kuti mati muneh. Keturunan kuti mak selamat sampai keturunan kuti si pemuncut. Sekadu jak sia, ia di utian mitlawo. Diberoko sampai ia mati. Kematian ni unan batin, keluarga ni mak ngedok si pandai. Tian yang kani lebon ni memang aneh. Tian sampai pandai, sekadu-kadu ni musuh-musuh ni ngaku jama ahli pamili ni unang batin. Ulih ketemonan unyin. Pitukan ni beturut-turut, unyin ni bunuh diri.
wat say magas badan nenenggalan, wat si gantung galah. Kidang aneh nih, semakun tian bunuh diri, tian nyakita pai jama ahli pemilih ni unang batin tentang caka-caka tian matiko unang batin. Gantaji, agine masyarakat putih, kiwat haga kuari si batugas jak luah pekon si nyakang lawo, sekani makung ne hulun kadu pandai, uleh humbak balak, kay muneh dabingine di lawo gelut pisan. Hanitian, unang batin lagi ngeni pandai, kaham anak umpuni hagawat kuari. Ampai didijapai dongeng Ram Rani Inji, Ram tunggu lagi di dongeng saya lebih helau anjak Rani Inji. Semoga adik-adik dapat ngaku pesan yang tersirat anjak dongeng Unang Batin. Sampai jumpa.